xaye in way meke saate fena layel Diogane koy oxoya fogna commune fena Bassoul i ngan meen rek koy no ñaal cosaan fa aada ke andoona yee ten refu we xa teɓanonga xe a mbiya meen no kene itam koy ten i layale u rek ke refna coxla ke no saate fe refna Diogane kene koy xan nu nanin no we andoona yee den refu we ngenna meen da layood ke andoona yee te refu coxla ke ku andoona yee xaye saate fe soxla'an rek xan da a layin meke refna Diogane i ndawana nuun na émission Ngelmak. C'est dans la commune de Bassoul qu'il faut localiser le village de Diogane. Village où presque toutes les concessions constituent une unité de transformation d'huîtres. Chez Marietou, l'activité mobilise toutes les femmes. On part le matin chercher les huîtres. On vient les cuire avant de les casser à coups répétés dans le mortier pour sortir la chair. C'est un travail qui se fait à la chaîne. De la récolte au séchage, il nécessite des bras, mais surtout une technique bien particulière. Voilà comment on fait après la cuisson. On frappe fort pour que les coquillages s'ouvrent. Après, on les verse ici pour passer à l'étape de triage. Il faut absolument les repasser à la marmite pour cuisson, puis séchage, sinon elles risquent de se gâter, surtout avec l'hivernage. C'est l'activité qui frappe d'emblée à Diogane, mais ces 2000 habitants ont aussi d'autres occupations. Dans ces îles du Saloum, Diogane évoque aussi la débrouillardise, car l'île n'attend pas tout de l'État. Ce pont a été construit sur fonds propres, cette salle de classe du CM aussi. Il faut dire que les habitants sont bien organisés et savent tirer profit du potentiel forestier de l'île. daan wenen ka ɓungatu a ngara jootiidu Juwala a ngar mene Dionewar yete ngarna me Dionewar jeno Demba Kumba fa Ndeb fa Kumba fa maak yoonu te xaƴa Kumba fa maak xaƴa xene meen Kumba fa Ndeb meen a doka Ñoojoor yete doona Ñoojoor Kumba fa Ndeb o ten ndoxu mene Dionewar o ten ndoxu Dionewar te xat maaga a ref maaga fi ɓasil ne o ten Kumba a ref fi ɓasil ne bo a miña ma meen a jootudu Diogane a gara sim me maaga jootu i ndaa koy Yungano ten aɗoxume ten ndoxume Yungano fane aɗona ten ndoxume oxana xata Ñoojoor a doxa Ñoojoor a jootiid me meen a jegtu Diogane a jeg mene namangoya mbinge to Isawa a gara jeg Thialane Diogane a njegu maaga fop i me roga tax daal meen a ngentu meen Njambur itam a ngara ngen fa in a jega ngat ne Njambur me ngenu fa in i a ngeta i mbinda ten ngoya mana mene Njambur no ñusole a dawa maaga laya Diogane kene Diogane nu auto maaga etu ngen ka njootiid ka me a ngooxa me maalo a ndef meen bo a numtoma Diamror a ɓaato numtoxiid meen ke refa ɗum fa ngeƴ in meen a ngara soɓa Kumba meen nene jegtu ten ref affaire courant fane ten i commencer ka ke i ndoon ka teen a ref école ke andoona yee ten i njegu meen i mbugo maak we le teen yaam baadoole itam a jalanga calel me te bugna waagi daaw maaga fop i mbugo maak we no saax olaaga i na CM fa na in ino sipun i mbuga teen ndimbal pompe ne andoona yee ten jala'u pour a daab CM fane a faneen itam
i mbuga ten ndimal naam leeg fa leeg mu seke Mbàkke ndaawi naam a jega jeg foofi maaga i mbuga ndimalel ma o mbatanga mbi tam an jeg tawat fana tawatuma pour gouvernement fane yegin o tanes Kumba ten sanc o saate fane xata ma tel a Ñoojoor saate fane oxey no el Diogan nda ino na leya Diogan nda ete ngata Ñoojoor a leya ale eta jowa te me Njooxa ten garuna Diogan ten ref Diogan fane Ega ndi ko nga lema na cosaan saate fane saate fane yaate jege na am baat na da koy ay jega da des centaines d'années o signa saate fane o no el Yungar Ndong o ten signu saate fane ne meken Diogan koy danaka ne tel leytina in saate fane ne ndef na ndef me o refo saate fa andat gander bok manam a coosa tat gander parce que me Yungara et in again refe mene ya ñaay meken again mana tel ay paana mana gen u ete hatna maga itam a joso hid meken tel ay mbin giiti ete ndef na men bin giida ndef men saate fane reta bo ye le crocodile a garna te was meni so a goma mene mais nak blessé e kiin koy roga fiya kaga soxleng naga koy ye kene jegna ma koy moof a mbaxtaan le ya koy comme duɓa we ngara tawe mbiɗa nene an soxa meken gidi ndigi ka i mbaf ka lakoyik ndax ndigin te ɓaato mbiɗin nan nene te gaañ ɓasil ne mais na déplacer tu a ndet no saaxole kate betenti mete leya ye Diogan lungo a ndefa maaga des années et des années après te ndet na ba miñ on descendant de Yungar te leya ye Ɓaxa Juma a leya den ne numtoyo na saate fana parce que mene i ngarna i ngeƴwa ngeƴo meen na ma i njegna refna o jegel in refe mene deno yo comme wiin feraan wa ka a njeg u nama leyatan sato ka nanir u yo ten a numtoxid ten numtoxid na itam ga'a mene i ndef mene fo me école fane refna fo me juma fane refna mene o reɗ'u saate fane mais ten ndet na bo andoona ye ɓasil ne lacaɗa naat mayu te njega des accidents ka andoona ye no maag ole refa naam ne ten matna maag ole te leye Ɓaxa Juma fa naaga dal fo leye e fañcumi Njoosooyo took te ndef ten werante fa nene bo roga tax te déplacer te déplacer na mbin Ɓaxa Juma ten refi mbin na farna ma mbin naga farna tano la yo te joosoma a dal cousin um fal leng te rapprocher in te ɓaato gar danaka ten def mbinil leng ana comme deno a laac a mat soos we ndik te leya den a lamtana lamit e ɓaxari ta nam ko te mbe jang le nom de la famille Ndong refna mbin naga na leyele Mbojang mbe jang a ref i mi xeeme comme a leya le na meen koy te mi xeemene de naga refi mbin naga itam pin ɗik no e naga meen na saate fane leng ne ten ref oxe etna sipoma a ɗikandeer ne ten ref cousin fan no ten te leeg na layinge i kene daal a foga no ke andoona yee ten ref
ne sate fane bindortina aussi a sostena ande ten jitegu xare fane oye lege Sambuyande Sarr i wenne ten refegu général fane no côté Diogan boko i ne Sambuyande Sarr fanen e a jeg a gangor ka ando naye deno ndeɗu a Sinjum ando naye manam deno ndeɗu c'est proche collaborateur te refo xor waga leytogoma leyit xa toor xor waga ten refo ye ando na ande oxana ret ker to gare ba leyne a nam i mbaf te iyo wala i mose mberante koy une seule fois mosu mberante manam na ba i ndet te i ndet mais à la fin a jeg a naate retina i kana dal a fogani ke refna tige Sanare danga pase signe ami gon le non serel wenjang podom yere yo sanare danga pase signe ami gon le non serel wenjang podom yere représenté association matella Mbarfagnik AJD Mbarfagnik de Diogan. Donc association fane ino créé en tant que jeune parce que ngay jafe-jafe fane amay may no sa in tam nu gomo ken jega jema jafe-jafe to ino o magole yakaru kami kaga i association fane créé na te jeg secteur a jega représentant in maga na environnement en jega maga représentant na sport en jega maga représentant kaddu to wag na ref en jega ando ten fodanu in maga toujours rek pour kino kin rek a année problème ken jegna tenne ina nganu leka ana juga fudani ma pour expliquer in keto bok association fane a créer kami kaga un programme pour imbio 48 heures pour imbago leka anu très problème kenin te def ke anu ne tinna jega actuellement donc inga sa imbi setal a jega ka anu ay gara surtout podium fane imbi ka changitna actuellement ne la fanu dépistage ay jega sa refa no panti wa menne donc vraiment te def ka anu ne content na pas et on content aussi na tewal RTS tewna menne vraiment i njega ten mbekte fanano ne i mbagira no o leokin parce que vraiment kene afel afel o ref jafe-jafe bo te jego ando naye a gara a accompagne um tene pour te waago feeñ donc kaga dal ino ngay remercier a RTS no saaw laga i mbetana rek saate fane no el Diogan pratiquement dernier statistique ke ngoy leya 3000 âmes deno na yokotana saate fane ne donc vous voyez nombre fane nete moƴcina nete jiktina doole kami kaga saate fane ngoy jangonte a difficulté mayu surtout côté jeune ke déjà o janga côté na cangale xano ref élève janga danaka wajurof jige doole aussi o jeg bac ret université par exemple o ret université jigiro accompagnement fane ando nande ten waru ten ne ino fop inga résultat ke nite jikta la plupart nano fiya première année deuxième année o wasit na cobor na refa no cobore of wala na refa no ñaka cangof no ñako wago cangof mais ino fop ande a cang accompagner la accompagner ino fop ande cang o caajang a weltelo welit o caajang a makoy lakas ke ten ref parce que il faut qu'on résumer lakas ke ten ref côté sport fane i yengwa parce que inoy andaga déjà ñomin kay ndef séréer yi ndef mais i nange mbakay ñom i mbakke ñom wala i ngija mbaki ñom ça fait des années nente fina saate fane na hoytel Diogan i ñom faxad men donc ref na men no côté culture côté sport ketik soma ref sport nama hoytel football soma ref to football fana vraiment nu mbiyanga tour fane no saate fane wala nu ndetanga na terrain fana ke manqué na maga a maya trop to kaga bugam adna fane fopa yéege saate fane na hoytel Diogan a ngoy pratiquer a sport déjà jigiroma pratiquer to na sport nu nga terrain fana na tenanna état fane terrain fane ni tenanna ino fopi nga to au même moment saate ke andoona deno ndeeruwin que ce soit Thialane wala Bassoul wala nama hoytel Bassar
o kiin o kiin a jega ma andoona yee a fi'ane terrain fana andoona yee men pir ke yenguta comme ino ginaaw ino ne i nange maaf rek ino i ngeɗa commune fane te waasi yiif kene i laya manam a aménager in terrain sport fana andoona yee jeune ke no saate fane xana mbaag o ngi'a teen a qoox den parce que mene roog a fi'a machallah je touche du bois saate fane me a mbaagoona mbaag football ta mbuga no mbug mais malheureusement xana jeg boy fana feeñna teen ne 1 an 2 ans jikee suivi jikee dara nena gaaj ka gar ka a gaare soit rok na suke a immigré wala lakas to pourtant i mbaaga njeg mene des Sadio Mané des Messi des El Hadji Diouf kaaga fop a ngoy kam saate fane mais malheureusement ne letanuma saate fane jege accompagnement fa naaga saate fane jege infrastructure ka andoona yee au jour a waaga exprimer o baaga i xoxum teen ne kaaga a refa ref jafe-jafe ka andoona yee a ngoy teen ne lakas ke bug'uma le ten ref côté environnement aussi wala côté ino fop i nga'a ne climat fane a ñaaƴta fi'aam i mbaasiran yiif mais toujours ino nge ngi'a ye adna fane na ñaaƴta nene changement climat fane effet de serre fane o ke tubaab o xeta effet de serre kaaga fop a foga fo ke andoona yee ten na taa o maag ole chaque année que Dieu fait o maag ole a nanang avancer a mais à l'œil nu o waasangiran teen yiif waagiro ande o maag ole xay avancer a to ino fop i anda ino il i ndef il koy o nanangan te ref ka andoona yee continent fana andoona yee o maag willown kon ce qui veut dire que i mbasange yiif in kaaga wala i njange des solutions ka andoona yee xana mbaag o pallier problème fanaga d'ici 20 ans d'ici 40 ans d'ici 100 ans au moins tan xanin disparaître parce que o maag ole a avancer o rokiida kam pin ke wiin we peut-être malheureusement i ndefe na maare fana andoona yee a waaga permettre bo i nga kene laya nene parce que a jega temps ka andoona yee surtout temps nama xooytel temps i ƴiid ya ƴiid a fadna manam saison des pluies xan i ngi'a o maag ole a nananga jasoxa fa teɓaana le kaaga fop a ref jafe-jafe ka andoona yee population fane joganongo i ñoowan to fi'aam autorité ke nananga kene lilay wala suri ino nge ngeɗa den tem maakoyen kaaga parce que a refa ref ka andoona yee le minimum a ref pour o kiin a waag o ñoow no saate lakas ke ten ref ken layit ken leka ke buguma lay ten ref wàllu réseau que ce soit réseau électrique wala que ce soit réseau courant nu fi'aame nuno ye ngarna we RTS nu nge'a ga ye saate fane nan niɓanin ndef saate fane nan niɓanin ndef depuis des années courant fane mene waage jag problème toujours problème ka andoona yee o ino wene sax i maîtriser a tiran i mbuga saate fane a jeg courant kaaga paafanga ngar no réseau fane we RTS fi'aame nu ndaaw situation fana nu ngooyaam wala monsieur Ndiaye a xooyaam to waayiraam o daaw pourquoi parce que réseau Sonatel fane refna mene ñaaƴe heureusement que ça waaguma le a jega forum fana andoona yee jeune ke no nduna le te xooytel forum civil ñoomin ka a ngoy ñaaƴa teen ne pour a apporter solution ka andoona yee autorité ke am na mbaag o suivre in ba maaxoyo in me andoona yee te ref saate ke andoona yee ten i ñoowa parce que i ñoowa men na manque réseau a ɗoma ɗom trop parce que jamani fane nete ñaaƴta nu jigeer na courant jigiro réseau téléphonique nam waago développer it to président a laya le un Sénégal émergent naaga i mbugtu des îles émergentes naaga i mbugtu un Diogan émergent Narwa laya ananar duklor we layka duklor ino sereer layka sereer me narwa laya ananar duklor we layka duklor ino sereer layka sereer na kadu rewe ken buguma layit na saate fane jafe-jafe fane andoona yee ten rewe na saate fane jankonte'a ta ref affaire ke na fond de roulement fane andoona yee o teni mbaru njallit bo mbaago njal ke njala no maag ole a waago réussir fa in ndaa in way njala no maag ole na ke i njala i mbaage réussir yaam parce que i njegee fond de roulement fana andoona yee a mbaaga njika teen marchandise ane njala to marchandise ane njala refe na yuwa ke refe pañ ke refe tuufa ke refe na njanga ke fop daal ino daal no maagi njalla no maagi ngenu no maagi njalla na jafe-jafe ke fop ten refe i njega xine fana site de transformatrice i njegiran i ngeɗa ngeɗ bo ngay o saaxo sa i ngeɗa maaga i mbaage njeg i njega xine fana sukna andoona yee a waaga xetwa in
tam parce que lele goret no mak akenya beton ta kenya le betangam hana ano jeki sok to sok kaga o tew jege katan to mak jege ndam lor no kora tanditu sax ba wago na tew mboranda in fop in baka sukay in wa uskarek arefu na mbage dara nda comme ken ref ciosan ina ref kitigin o ñew in e indam lo haten rek nda in we leana eta fane tama ko in njega nga accompagnement wa wag na ma ko in wala njeg guidement fond de roulement fane njega ajega projet ka andone an coda in fond de roulement na projet kaga inje unna sate fane ten moƴan u in te fixé ona sate fane i lam déplacement fane ɗo maɗom wo abla ndiaye ga me hoti dona yo kon anda ye ino in weno coono injega nga sit fana andona ye teni jalta fana lam parce que o rondo te ga mene sala fane meta dayna o rondo ite abe ñaari pañ me jufa foten mbinna ñap ki yok na fuita nona ayuwa ke o rondo tin mene fana abisahin ma andona ye jega yok ga kana ten andone ten wini anjalta men wini jalta digne ande chalel ina doma ya moritanga o départ nga mene 4h du matin bo woroyda me 6h du soir adoma to refere kidi retard bo océan to refo tew o akanyale mayanga wakiro fikida akanyale bo faditi il faut la vida to la fole doma yi na mba angam ko ya indal jafe-jafe ke den dal ken ni fagalo uten arefe ken taref injega maraîchage ne fana duba we den bian na in na nyapa wa ma ko ina in ma ko nyapa njenga porosena andone waga ma ko ide in pour maraîchage naga imba ko je clôture fane sa afana in we jimba hina utan reboisement fane ino rewe fi jeune ke nda ke ref na jafe-jafe fane no ten refe in reboisement nga ki mangrove fane manam ndake a ñama na ñam na nje en tant que baras ka andone waga tax bo indufa nga nak ñam kiran ana gen na in lam parce que projet ke mbaket na in kagalo ma den men jim kate utan lam parce que jima jim na sans rien i mat ne ko ba nga ma koy de in na baras lam ga sate fane ni tafina ma go le jaban o worwa nga me fopotana ref i to i mbata nga me tamingen ka i njege ma ngen na no magin ñowa no magin jalla me gid ma fop leya fop dal tam ma koy in dal tam nay ma koy ref na dal tam ma koy de in we ngedwa dal i ngedwa ngedo i no ay mbag na jeg rek a faax ine simna nuun ngon sate fane ngon iliman ngon chef de village i njeg ka andona koy i mosirano njeg ten ref RTS a gara couvrir événement fane ngor ke mbiya te ref ka jeg na solo trop parce que i njema njemo laqo na Sénégal i mbogu koy na i njema njemo laqo ken tam bo jafe-jafe kene in pour te mbat yooɓ keer na fop i njegu na santé fane fop i njegu jafe-jafe parce que santé fane ga ano te fin na bailleur de fonds comme Ibrahima te leytuna dena taw boy ke dale na re ange wen ne neng say ñapa pa i mborona santé fane na wen nga radio média ne ngarame heje o ten taxul na média ki ngari ga ngame heje peut-être anga xere na sate fane anga ki jeune ke leyna fi goor ma ko tel leyna heje jafe-jafe ke a wajo ke ga e kentam bo ine gid malum na pa ngel ma xalani ngel ma yasam nu o jafo nu ñaaja poste de santé bi mi ngi couvrir 1800 habitants mais c'est une population boo xamante ni dañ ko sous-estimer mooy li nga xamante ni moo nekk ci biir population bi ak li kayit yi di joxe loolu moo méngoowuñ boo duggee ci dëkk bi li fi nekk ëpp na 3000 habitants mais boo demee ci chiffre théorique yi yaa ngi am 1800 habitants ci poste de santé bi loolu mooy premier problème prioritaire mooy problème démographique poste de santé bi affection yi nga xamante ni moom la ñuy gën a gis ci poste de santé mooy les infections respiratoires mooy problème dënn yi ci biir xale yi pathologie dermatologique parce que boo xoolee situation dëkk bi li milieu bi moom moo koy def ndax produits halieutiques yi nga xamante ni moom la ñuy faral di utiliser lu bari te loolu day déclencher souvent allergie boo xamante ni ni muy gën a màndar da gawoo mooy feeñ ci yaram bi nga xamante ni mooy der bi mooy les problèmes dermatologiques. beneen pathologie bi nga xamante ni dañ koy gën a gis tamit mooy les problèmes de diarrhée mooy biir yi daw yi boobu tamit feebar boo xamante ni lu fi bari la mais ça dépend tamit ci temps bi muy xamante ni
moom lay am du ci courant de l'année yëpp lay am. boo demee ci wàllu mag ñi xanaa les problèmes rhumatisme articulaire ak les épigastralgies ak hypertension artérielle loolu mooy ñetti feebar yi nga xamante ni bëri na liñ koy gis ci biir poste de santé bi. Diogane force ainsi le respect, mais l'île n'en est pas pour autant indépendante. Elle aussi attend l'électricité qui pourrait mieux attirer les touristes, car cela aussi est à signaler. L'île a beaucoup de charme et de nombreux amas coquillés à admirer.